Start. Okay. So दिखाओ screen दिखाओ समझते. Yes, sir. Okay. So Odisha economy हमें last class टिके brief introduction देखते ले. So पुणी हमें repeat कर दो. So we'll start from the beginning. So Odisha economy रे so what we'll cover. So first, Odisha economy in a glance, like the high level, right? This will be useful in किसी facts रहबो तो you can use it in your answers, right? You introduction दो use कर परिबो, essays में use कर परिबो, so anywhere. So this is like brief introduction गुडे रहबो. And then different sectors हम देखिबा detailed देखिबा. So agriculture sector, हमारा industry, and then the services sector, right? So we'll see detailed किमी तार contribution हमारा state रो जो GSV है, right? State रो GSV और let's say state रो GDP कह दो छाड़ो. For simplification purpose we'll say state रो GDP रे तार किमिति कौन contribution ଆଉ କଣ problems ଅଛି ସେଥିରେ and ତାର କଣ କଣ government schemes ଅଛି, government initiatives କଣ କଣ ଅଛି. So all those things we'll see. Then infrastructure हम देखिबा. So the transport हमरो roads ହେଇଗଲା, rail ହେଇଗଲା, air transport ହେଇଗଲା, right? Ports ହେଇଗଲା. So all those things we'll see. Challenges कौन, government different schemes कौन अच्छी है related. Then the 5-year planning and Odisha में देखिए 5-year planning from 1950s किमिति like each 5-year plan रे हमारा किमिति ओडिशा each तो नो but overall 5-year planning रे हमारा ओडिशा पर impact कौन थिला, तार positives कौन थिला, the negative कौन थिला. So all those things we see. Then banking sector in Odisha, our the commercial banks, nationalized banks or the private banks, our cooperative banks and the urban cooperative banks and the rural cooperative banks and the PACs, the primary agriculture cooperative societies. So देखिबा तार किमिति ओडिसा रे तार scene कोन. Then हमें financial inclusion and different schemes देखिबा. So हमारे ओडिसा रे like you know like काफी बेसी poverty अच्छी, बहुत बेसी लोग हमारा like they depend on agriculture, right? And तो कौन कौन हमसे government schemes अच्छी to bring this major chunk of people like under the financial inclusion bracket so that they get credit. ताकू जहाँ भी इसमें करचन ताकू loan मिलू. तो we'll see the schemes mainly for financial inclusion. कौन schemes से देखिए. Then unemployment in Odisha and the related schemes. Odisha unemployment और कौन की scene अच्छी डाटा वगैरह और हमारा कौन कौन सब different schemes अच्छी unemployment को कमेया पे. And the poverty related schemes, poverty Odisha रे किमिति कौन like अच्छी data and the related schemes कौन. And budget, right? On a high level we'll see Odisha रो budget कोटे केते कौन खर्च होची, right? So major को schemes रे social schemes खर्च होची, को infrastructure खर्च होची. So we'll see the capital part and the revenue part recurring खर्च कौन अच्छी. So those things we'll see, right? And take a brief even economic survey हम देखिए. So that will be useful in your answer writing and even it will be helpful for your essay, right? So this is thing. Okay, Odisha economy यदि मैंने glance देखिबा, as I was telling you कि हमारा last financial year रे 7.8% हमारा growth थिला, GDP growth थिला. Okay, so which is good, right? Quite good compared to the national average देखिबा, it was 7%, right? And like if we think of the background, recording strategy, right? Okay. So the background देखिबा, there was COVID, right? So there was Russia-Ukraine war, right? So in that background, if we see this performance, it is quite good, right? COVID रे काफी वैसे impact है इतला हमारे different sectors of economy
industry हो कि service हो, like they were not performing at par, right? So सही background में देखिए, this achievement is quite good. Okay. तो 7.8% थिला हमरो, and then एई वर्ष हमें next expect करछु हम 23-24 रे it will be around 8 to 8.5%, right? Considering the normal monsoon वगैरह ठीक रहइबो, और किछि global किछि disruption रहइबोनी, तो considering that 8 to 8.5% हमें expect करछु, right? Which is good. And our per capita income जो देखिबा, our per capita income almost like 1.5 lakhs अच्छी, right? Compared to the all India per capita income of 1.7, right? This is quite good. काहे good कोचे कि हमारा Odisha is one of the developing economies of India, right? हमारा we are not as developed as the other industrialized states in the अच्छे हमारा तमरो महाराष्ट्र हेगला, गुजरात हेगला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु सेमानो भया हम डेवलपमेंट नहीं, हमर सेति की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं. ओके, तो ताको जे हम देखिबा, ओडिशा इज डूइंग गुड, इट्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी, एंड तो सेही टर्म्स में अचीविंग 1.5 lakhs per capita income is quite good. So actually I would say mo last time कहली, so we have shared the image जो हम बीमारू states हम ओडिशा को जो we have counted among those बीमारू states, तो हमें से जो टैग टाको शेड कर सालो, राइट? गुडा हमरो जो को हिंदू ग्रोथ रेट हमरो 2% 3% जो ये होता है, that tag we have shared, हमें 7-8% हमरो growth रहउची, which is quite good. Then हम देखिबा different sectors of economy हमरो केमिन परफॉर्म करचोंदी. Agriculture sector हमरो 22.5% of the GSP, gross state the value addition हमरो 22-23 रे हमरो 22.5% अछि. हमरो इंडस्ट्रियल सेक्टर रा हमरो 41.3% अछि, जोटा कि हमरो लीडिंग, राइट? सर्विसेज सेक्टर रा हमरो 36.2% अछि. Okay, so this is bit different from the our the national year देखिबा हमरो जो लीडिंग हला सर्विस सेक्टर, राइट? So more than 50% 55% हमरो सर्विस सेक्टर आसुची, but एट देखो हमरो इंडस्ट्री is the leading, right? So obvious because we are rich in minerals, हमर बहुत सारा मिनरल्स अछि, बहुत सारा इंडस्ट्रीज अछि, सेति में हमर इंडस्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूशन आर सर्विस सेक्टर टू अधिक, राइट? So this you remember. अच्छा, एबे हम स्टार्ट करबा एग्रीकल्चर. So agriculture primarily Odisha is a agrarian economy, right? So हमारा around average of कथा होले 22.5% हमारा contribution हमारा agriculture रहउची, 20% टा omit कर दिया, right? 22.5% of GSB तो लिखियो, right? 22.5% GSB हमारा contribution आ रहइची, and this is very important हमारा ओडिसा रा economic development by, economic growth no development by, right? So when I am telling economic growth or development by, देखो तमर जदी इंडस्ट्री सेक्टर आगु बढ़ी गला कि तमर सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कला, इकोनॉमिक ग्रोथ आपे आपे हबो, जीडीपी आपे बढ़ी जियो तमर, राइट? तमर 8% 9% 10% नै जिवो, किंतु ता माने नो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हबो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, सब सेक्टर ऑफ द पीपल दे गेट द बेनिफिट, राइट? खाली जदी सर्विसेज सेक्टर ग्रो करियला, it will lead to economic growth, but it will lead to inequality as well. काहेकि सर्विस सेक्टर बहुत कम एम्प्लॉयमेंट दिए, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा, हमारे देखो 65% of the workforce is engaged in agriculture, 80% like they live in rural areas. In that background हमारा सर्विस सेक्टर केबे भी बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ही परिवनी. सी इकोनॉमिक ग्रोथ को तुम पुश कर दबो, बट तुमरो समस्त को सी
यूनिफॉर्म डेवलपमेंट कर परिबो इनइक्वालिटी दूर कर परिबोनी तो हम जदी पॉवर्टी इनइक्वालिटी दूर करे अछि पॉवर्टी अगेंस्ट फाइट करे अछि दिस डेवलपिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज इंडिस्पेंसिबल हम सेरा करिया भी पड़िबो ओके अच्छा 22.5 जो कहउथिली एग्रीकल्चर not only agriculture we have allied activities as well and apart from agriculture we have livestock right animal husbandry हेगला fishing हेगला right forestry हेगला so ताकर मेजर हमरो एग्रीकल्चर सेक्टर रे क्रॉपिंग रहला मेजर कंट्रीब्यूटर 14% बाकी तमरो लाइव स्टॉक नेक्स्ट डेयरी करछो कि मीट पई राइट लाइव स्टॉक हेगला फिशिंग एंड एक्वाकल्चर हेगला 2.7% फॉरेस्ट्री वगैरह हेगला 2.6% so ओडी हमरो एग्रीकल्चर लास्ट ईयर 6% ग्रोथ हेची which is quite good हमरो जदी ऑल इंडिया देखिबा it was around 3.5% like तो 3.5% 4% रे हमें 6% हमरो ओडिसा रे ग्रो हेची which is good हमरो 54 लाख हेक्टर्स हमरो टोटल नेट सोन एरिया अछि नेट सोन एरिया माने कोन नेट सोन एरिया माने कोन what is net zone area what is the difference between net जो zone एरिया area रे and cross zone एग्रीकल्चर area करा जाए कौन है जो एरिया रे एग्रीकल्चर करा जाए टोटल एरिया रा जति 35% कहउछंदी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 35% एरिया रे हमरो एग्रीकल्चर करा जाउछि what is the difference between now the net zone area and gross zone area difference कोन gross zone area और net zone difference कोन यदि हार्वेस्टिंग करा जाए हम हार्वेस्टिंग एरिया कोन हार्वेस्ट कर एग्रीकल्चर को छाड़ दबो हम काटिबनी फसल नहीं करिवनी एग्रीकल्चर कल माने 54 लाख हेक्टर माने सेठी तुम हार्वेस्ट भी करिवो सर ग्रॉस जोन एरिया रो लॉसेस जेति कि हितो सेटा ये माइनस करला परे हमें नेट जोन पाइबा आगे ज्योग्राफी के ऑप्शनल कार अछि ज्योग्राफी ऑप्शन कार अछि एटे तार नहीं अच्छा तमे एबे गोटे जमीटे अछि तमे खरा दिन रे पैडी लगेला खरीफ रे रबी रे कि चाष करिवनी रबी रे तो मुग लगे परिबो तमे तो बीरी लगे परिबो रबी रे ग्राउंड नट लगे परिबो रबी रे राइट सो दैट्स व्हाई मो पाखरे 2 एकर जमी अछि मु खरीफ रे चाष करली 2 एकर पैडी पुनी रबी रे 2 एकर रे मु मुग लगेली कि बीरी लगेली टोटल मोर केते एकर चाष करली मु तो मो नेट सोन एरिया हला 2 एकर ग्रॉस सोन एरिया हला 4 एकर हम दी थर चाष करली थरे लगेली गोटे सीजन लगेली खरीफ रे पैडी रबी रे लगेली पुनी मुग तो मु though I have 2 acres of land my net sown area is 2 acres but my gross sown area is 4 acres बुझिला डिफरेंस कोन so we have around 54 lakh hectares of net sown area and around 80 lakh hectares of gross sown area again अरे मु बोली ग्रॉस सोन एरिया माने वर्तमान मो पाखरे जमी अछि 2 एकर ओके तो 2 एकर रे मु 2टा सीजन चाष करूची मु रबी रे भी चाष करूची धान लगाउची पुनी सॉरी खरीफ रे धान लगाउची रबी रे मु मुग की बिरी लगाउची तो मु दिथर चाष करूची ना तो मोर प्रोडक्टिविटी को डबल होजी ना मु पैडी भी प्रोड्यूस करूची 2 एकर्स रो 60 क्विंटल पैडी भी प्रोड्यूस करूची याडे आउथरे मुग भी 30 क्विंटल प्रोड्यूस करूची so that's why my gross sown area is 4 acres so my net sown area is 2 acres right तो सेति भाई सब जगह तो डबल चाष हुए नहीं सेति भाई हमर एग्जैक्ट डबल नहीं 54 हेला लोग हमर 54 लाख हेक्टर्स हेला लोग हमर नेट सोन एरिया ग्रॉस सोन एरिया इज अराउंड 80 around 80 something lakh hectares okay okay now very important the marginal and small farmers account for 93% of the total
holdings. This is very important. ଆମର ଯୋଉ farmers ଅଛନ୍ତି, they are not big farmers. ତାଙ୍କର ଏମିତି ଯୋଉ 5 ହେକ୍ଟର ଠୁ ଅଧିକ ଜମି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, small and marginal 2 ହେକ୍ଟର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଜମି, right? either less than 2 or 2 to 5. 5 ହେକ୍ଟର ଠୁ ଅଧିକ ଜମି କମ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ବଡ ବଡ ଜମି ଆମର ସେମିତି ଜମି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି, ତ that's why we have more number of small and marginal farmers, right? So ତା ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା କାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ associated problems ବି ଅଛି. Now there is a ଗୋଟେ ବଡ ଜମି ଜାଗାରେ ଅଛି 5 କୋଟି ଅଧିକ ନା, that he will have capital, right? ସେ ବଡ ଚାଷ କରିପାରିବ କମର୍ସିଆଲ ସ୍କେଲ ରେ, subsistence agriculture କରିବନି. Subsistence agriculture ମାନେ କଣ? Subsistence agriculture ମାନେ କଣ? ଖାଲି own consumption ପାଇଁ ଯୋଉଟା କରାଯାଏ. Exactly. Own consumption ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାକୁ subsistence କୁହନ୍ତି, right? ଆଉ commercial ତ ଯାହାର ବଡ ଜମି ଥିବ ସେ obviously ଟିକେ ବଡ ସ୍କେଲ କରି commercial କରିବ. Commercial କଲେ କଣ ତାର ବେଶୀ profit ରହିବ, ତାର ବେଶୀ capital ରହିବ, ଆପଣ farm mechanization କରିବ, power tiller tractor वगैरह यूज करिवो, राइट? तो he will use more inputs, he will have money, right? से fertilizer भलो यूज कला ये कला, तो productivity भलो रहइबो, overall तार income generation भी भलो रहइबो, right? But हमरो सेही भलिया बड़ बड़ farmers ना हादी, 93% is our small and marginal farmers, right? ताजगु the associated problems are there. They don't have much like bigger like farm size. Because of that, they cannot they don't have more productivity, they cannot afford farm mechanization, tractor power tiller एतडा सब आनी परियंतनी, right? Subsistence agriculture करंती, तार income भी कम हुए, right? तो एडा हला हमर agriculture one of the बड़ा problem. Unlike पंजाब हरियाणा जोटे हमरो बड़ बड़ farm size अच्छी, तार farm बड़ बड़ farmers अच्छी, तो they have access to inputs, they use farm mechanization, they have good productivity, they have good income, right? ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, then I'll tell you one thing. So ହଁ, ଆମ cereals are the ଓଡ଼ିଶାର leading crops of cereals, the food grains, right? ତ ଆମର cereals are the leading ହେଲା, cereals ଭିତରେ ଆମର paddy is a dominant crop, right? So 50% ଆମର paddy, right? Obviously because ଆମର ଯୋଉ warm and humid climate ଅଛି, right? So which is good for paddy crop, ତ ଆମର ବେଶୀ paddy ଏଠି ଅଛି. ତାକୁ ଛାଡିକି major crops, I'll talk about this, right? I'll tell you one instance. ମନେ ପଡିଲା ହଠାତ୍, ମୋର ଅଫିସ ଗୋଟେ colleague, right? Like he was from ସେ ପଞ୍ଜାବର ଥିଲା ଗୋଟେ colleague. ସିଏ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆମ ଚାଷୀ ଫ୍ୟାମିଲି ତାକୁ ଥରେ ମୁଁ casually ପଚାରିଲି କି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଥିଲା, ସେମାନେ wheat ଆଉ sugar cane ଚାଷ ଇଏ କରନ୍ତି, wheat and sugar cane. ତ and ଆମ ଗାଈ ଗୁଡା ଥିଲା, ଗାଈ ବୋଫାଲୋ ଥିଲା, ତ ମୁଁ କ୍ୟାଜୁଆଲି ପଚାରୁଥିଲି ତୋର କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛି and all, କେତେ ଏକର ତ ମୋର ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି, ବଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ ଏ ହ୍ୟୁଜ ଏକର, ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା. ବଟ୍ ଦେନ୍ ସିଏ ମତେ କହିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେବଲ ଟା ଯୋଉ କାଉ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡବଲ ଷ୍ଟୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ମାନେ ଗାଈ ଫାଇ ରଖିବେ ଯୋଉ ଗାଈ ବୋଫାଲୋ, ଡବଲ ଷ୍ଟୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା. ଲାଇକ୍ ହି ହ୍ୟାଡ 40 like odd ତା ପାଖରେ ଏଇ କ୍ୟାଟଲ ଥିଲା, ଗାଈ ଆଉ ବୋଫାଲୋ ଥିଲା, ପ୍ଲସ ତାର ସୁଗର କେନ୍ ଆଉ ହ୍ୱିଟ୍ ବଡ ସ୍କେଲରେ ଫାର୍ମିଂ କରୁଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ତ ଏତେ ପଇସା, ତାଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତେ କାନାଡାରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାନାଡାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଯିଏ ପାଠ ପଢିଲା ସବୁ ତାପରେ କାନାଡା ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ, ଏତେ. ତ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କମ୍ପେୟାର, ଲାଇକ୍ ଓଡିଶାରେ ତମେ ସେ ସିଚୁଏସନ ଭାବିପାରୁଛ, ରାଇଟ୍? କୋଉଠି ଓଡିଶାରେ ତମେ ଦେଖିଛ ଏତେ ଧନୀ ଫାର୍ମର ଯାହାର କି 40-50ଟା ପୁରା ଗାଈ ଅଛି, ପୁରା ଏତେ ବଡ ଫାର୍ମ ସାଇଜ ଅଛି, ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଯାଇ ପଢୁଛନ୍ତି, ଲୋନ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଦେଇକି ତାକୁ କାନାଡାରେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, କାନାଡାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି. ଦିସ୍ ଇଜ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍କ ଡିଫରେନ୍ସ. ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଦେଖ, ଓଡିଶା ଦେଖ, ନେଚର ହିଁ ସେମିତି. ଆମର ଯଦି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ବେଳେ ବଡ ବଡ ଫାର୍ମର୍ସ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି ବଡ ଡେଭଲପ ଥାନ୍ତା. This is the problem with Odisha and even Eastern India.
Okay, so major crops जदि हम देखिबा so rice as I told paddy हला तमर सबडू major crop कोड grow होची एटा तमर right तमर like all the coastal areas हमर हेगला and then हमर बरगढ़ संबलपुर right जो महानदी हिराकुद डैम अछि सेइडे तो that बरगढ़ संबलपुर हमर कलाहांडी right बलांगीर सेई पार्टटा हेगला हमर and coastal areas right so ei coastal areas टा पूरा तमर ei पार्टटा तमर हबो right ताको छाडी के ei पार्टटा वेस्टर्न ओडिसा रहइबे this is your paddy वाला like high productive production of paddy okay then asla amara pulses so pulses re amara like gram tur arar सब होची and pulses re again like if you see तमरा महानदी डेल्टा हेगला रुस्कुलिया हेगला हिराकुद हेगला तो इवन এই এরিয়াটা হবো and এই হিরাকুদ টাইটে হবো ওকে দেন আসলে তোমার অয়েল সিডস সো অয়েল সিডস রে আমার কোন কোন আসছে সো গ্রাউন্ডনট হেগলা মাস্টার্ড হেগলা ক্যাস্টর লিন সিড ওকে and mostly like ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଷ୍ଟର୍ଡ କଟକ groundnut Cuttack and even Malkangiri hela high production of groundnut okay and oil palm hela tamara ei सब जो southern states re right southern districts re Rayagada tamara जो गजपति and all it tamara oil palm जो tribal areas re tamara oil palm भी अधिक tamara अछि okay millets la amaro jeti tribal areas hegala sede to you will find ragi and all okay so in the plateau amaro rolling uplands hegala ki amaro jo middle mountainous right तो এই জায়গায় তুমি মিলিব তো মোস্টলি মিলেটস তোমাকে মালকানগিরি কোরাপুট রাইট তোমার পুরা ওয়েস্টার্ন ওড়িশা যে রোলিং আপল্যান্ডস রে তোমাকে সেয়ার সব তোমাকে মিলেটস মিলি যাব তো মিলেটস ইজ আমি যে কହୁଛୁ like this is the ବହୁତ ତାର like scope ଅଛି right ଆମେ ପ୍ୟାଡି ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାଡି କରୁଛୁ right even if ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ନଥିଲେ ବି ଆମେ ପ୍ୟାଡି ହେଲା ଆମର water intensive crop ଆମେ ପ୍ୟାଡି କରୁଛୁ ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଗାର ପୁରା water level ଟା ବିଗିଡି ଯାଉଛି ତାର soil ଟା degrade ହେଇଯାଉଛି right so ତା ପାଇଁ irrigation ଦରକାର ବହୁତ କିଛି ଦରକାର କିନ୍ତୁ millets ହେଲା କଣ rough crop ଟା ମାନେ ରାଗିଟା ତମର rough and tough तुम कम पानी पूरा जोटे तुम ड्रॉट कंडीशन से तुम आगे ग्रो कर दबो तो ट्राइबल एरियाज गुडा करना रागी जोटे तुम माउंटेन फाउंटेन पहाड़िया डंगर जमी जोटे अच्छे डंगर जमी राइट पहाड़िया जमी जोटे धान भल हबनी धान को पानी दरकार पानी तो गड़ी जीवो राइट तो तुम जो एई सब डंगर जमी रे तुम धान एत भल हबनी ताकर जो 2 मासिया 3 मासिया धान से लगेबे राइट से 20 दिन वाला धान लगे परिबेनी so the dongar jami guda like this is good in all those tribal areas pahadi areas re millets is very good cotton tamara rayagada koraput it tamara cotton tamara balangir kalahandi epar tamara cotton bhi tamara grow hochi these are the major crops and the geographical areas so you can see major amara hala cereal jo hegala cereals are major contributor tapare oils pulses achi then oil seeds right and then tamara again vegetables fruits वगैरह भी अच्छी vegetables पे को जगड़ा भला vegetables ना कोडे vegetables fruits coastal तो थी वही आ कोडे famous कोडे और कोरापुट है गला हमारा ये जो कंदमार राइट spices ये पे famous तो spices है गला and कोरापुट है गला right vegetables पे famous fruits vegetables पे okay now let's see some of the problems in agriculture so problems कौन so problems प्रथम है natural calamities dependency on natural calamities है हम जानचु cyclone तावरे flood drought right लागी रहता है उड़ीसा रे सब बड़े
तो नेचुरल कैलामिटीज जो हमर मेजर चैलेंज है एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जो डिजास्टर्स जो होचे डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल लाइक मोस्ट ऑफ द एरिया लाइक देखियो दी जगह हमर जस्ट सी 35% of the net crop area is irrigated मात्र 35% तो 54 लाख हेक्टर को कहउली 35% मात्र तमरा irrigated area बाकी उडा irrigation नहीं तो बेसिकली सो डिपेंडेंसी कोन रेन फेड सो वर्षा पई like dependency अच्छी right so that is also major concern lack of irrigation facilities 35% of the net crop area is मात्र irrigated so सब जगह नहीं हमर ये अच्छी कुछ कुछ महानदी हमर ये सेट सब अच्छी कैनाल अच्छी किछ किछ हमर ए तळे जो गोदावरी रो ये अच्छी ट्यूबरे जोडा कोलाब फोलाब सेठी किछ अच्छी राइट हमर सदर्न स्टेट्स रे तमर बालीमेला अच्छी तमर येटा सॉरी बालीमेला तो सदा इठे हैला हमर मालकागिरी रे तमर ब्राह्मणी रेंगाली अच्छी राइट तो अच्छी बट देन बहुत जगह रे तमर कैनाल वाटर वगैरह नहीं राइट आ सब बड़े ट्यूबवेल वाटर टा अफोर्ड समस्त करि परिबे नहीं राइट तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एडा भी ओटे मेजर हमर चैलेंज अछि देन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एज आई टोल्ड 93% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एट 5 हेक्टर तो अधिक जमी समस्त लोक मान पाखे नहीं तो दैट इज अ चैलेंज जो कहली स्मॉल लैंड होल्डिंग है प्रॉब्लम कोन फार्म मेकनाइजेशन ही परिबोनी बेसी इनकम जनरेशन होबोनी बेसी कैपिटल रहबोनी राइट तो बेसी कैपिटल रहबो तो बेसी इन्वेस्टमेंट रहबोनी इनपुट वगैरह किनी परिबेनी लो इन्वेस्टमेंट लोक में पैसा नहीं बेसी फर्टिलाइजर वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह एते दरकार सेति कि हमें किनी परना दे लोक मान नहीं low productivity because of all these reasons they don't have sufficient inputs dona hanti tomorrow farm mechanization nahi because of that productivity is low even the seeds quality is not good right farm saved seed use korchodi sobu certified seed uda use korna hanti so productivity is less low returns because of these things even your subsistence agriculture hochi basic commercial scale grow korna hanti to basic tangu like income bhi nahi low in returns achi lack of forward and backward linkages तमरो like forward तम जो inputs हे गला कहली तमको तमको fertilizers मिलुनी तमको seeds मिलुनी जो दरकार quality seeds तमको credit मिलुनी right very important you have money right तो initial investment दरकार तो पैसा मिलुनी इसो प्रॉब्लम रहिला then they don't have storage facility grain storage पाई facility नहीं cold storages नहीं right the transport सुविधा रे मिलु नहीं तो all these are problems परे बिकिवा पई सेमिति असुविधा होची मंडी वगैरह जाई बिकिवा पई बहुत बेसी थर्ड पार्टी माने ताको पूरा फरेन कर दुचंदी मिडलमैन माने right so all these are the major problems plaguing the agriculture in Odisha right so this is very important for your mains perspective right तो एटा पूरा पार्टी रे रहइबो right so depending on the question तमरा the question major focus करची problems रे then आर तम ताकू detailed रे आको गोटे गोटे लाइन दी लाइन लिखिया पड़ियो right आ जदी इन एग्रीकल्चर पर प्रॉब्लम्स इन फोकस करनी आउ को ऊपर फोकस करची तो लाकू फिर भी आमे टिके डायग्राम कर लिखि परिया प्रॉब्लम्स को एबले हब एंड स्पोक कर लिखि दवा right problems of agriculture in Odisha ताकू हब एंड स्पोक करी हमें लिखि दवा कंडिस तार ये उडा को खाली ना मु देइची हेडिंग उडा खाली लिखि दवा ओके जदी मेजर फोकस प्रॉब्लम्स ऊपर नहीं बट वी टू मेक आवर आंसर like structured we have to show the problems right in that scenario you can just draw a diagram right तो annotate कर दवा anyways I will tell you right answer writing में कहिबे okay so next government initiatives देखिए government कौन initiatives सब अच्छी सफल right so this is a portal to get loans credit accessibility पाई तमरो सब प्रकार गवर्नमेंट कौन सब डिफरेंट इंटरेस्ट रेट 0% इंटरेस्ट कौन स्कीम अच्छी कौन नहीं तमरो सब प्रकार सब इंफॉर्मेशन मिल जाउची तमरो जो ट्रैक्टर किनिया पाई कौन लोन तमरो फर्टिलाइजर किनिया पाई कौन लोन अच्छी राइट क्रॉप लोन डिफरेंट एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सब प्रकार इंफॉर्मेशन एटे थिबो सफल now this is a portal like for different your farming needs
तमे ये go sugam रे तमे you can pre-book, right? You can pre-book your fertilizers you need. मु एतिकी मते मो जमी अछि एतिकी मते like 2 एकड़ अछि. I need तमरो 1 तमरो क्विंटल of urea. एतिकी मते DAP दरकार, एतिकी मते MOP दरकार, right? एतिकी मते seeds दरकार. All those things I can book here, right? एडे बुक करिवे एंड म डायरेक्टली मते मोर डीबीटी रे पैसा पळे आसी, सब्सिडी पैसा डीबीटी रे पळे आसी. So this is a Go Sugam portal. Krusok Odisha, it's a database of all the farmers of Odisha, right? हमर कार केते जमी अछि कोन अछि फार्मर ना कोन, like all those things is this in this portal, right? Krusok Odisha, right? एडा important आउटे तमरो दक्षता. This is for your जो रूरल रे लेवल रे जो ब्लॉक रे तमरो तहसील जो काम करछन सब ग्राउंड लेवल VAW हे गेले सब एग्रीकल्चर वर्कर हे गेले तांकू अवार्ड करिया पे दक्षता इज ए लाइक इनिशिएटिव जोटे तांकू हम रिकॉग्नाइज कर दबा अवार्ड तांकू लाइक अवार्ड दबा, राइट? देन डिफरेंट स्कीम्स देखो मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना, राइट? सो दिस इज फॉर एनकरेजिंग योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स, राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दबा पे दिस इज ए स्कीम मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना, right? Then we have Kaliya, we have Balaram, we have Bhu Chetna, right? So these are different initiatives. मु टिके Kaliya और Balaram रे कहि दोछि मु Kaliya रे टिके डिटेल रे कहि देमु. So Kaliya रे कोन कोन अछि? So Kaliya रे first तो we have 25,000 over 5 cropping seasons. हमें our farmers को our major target किए small and marginal farmers, landless farmers and laborers. our major target group कालिया योजना किए है गले small and marginal farmers, landless farmers आउ laborers. labor है गले तांकर agricultural laborers, right? आर beneficiaries. गोटे कोन अछि तम यदि चाष करूचो तमको farmers मानको तुमको निज जमी अच्छी चाष कर 25,000 ओवर 5 सीजन्स क्रॉपिंग सीजन्स तुम मिलिबो. तुम निज जमी नहीं लैंडलेस ताल तुमको 12,500 तुम मिलिबो. तमे निज जमी नहीं तमे बी कीपिंग करो हन तमे माछ चाष करो व्हाटएवर 12,500 मिलिबो. तुम यदि लेबर अच्छा तुम 10,000 पर ईयर तक तुम फैमिली को मिलिबो फॉर द लेबर क्लास. लाइफ इंश्योरेंस अच्छी 330 टंका रे 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस, 12 टंका रे तमरा 2 लाख टंका रे तमरा पर्सनल एक्सीडेंट कवर, राइट? 50% स्टेट दबो एथरे 165 स्टेट दबो 6 टंका एटे स्टेट दबो, राइट? देन वी हैव इंटरेस्ट फ्री लोन 50,000 तक तक 0% इंटरेस्ट तुम कालिया योजना अंडर रे मिलिबो तुम लोन. ओके एटा सब तुम फेरियर नहीं, एटा तुम फेरिया पड़िबो. दीस आर ऑल काइंड ऑफ ग्रांट. एटा तुमको फेरिया पड़िबो तुमको 50,000 टंका 0% इंटरेस्ट रेट तो यू हैव टू पे बैक. Okay, and then okay, so this is about your Kaliya. So very important Kaliya ra tame you remember this, like be prepared for a question on Kaliya. You can get a question on Kaliya tamara question gote kahibi kona hei pare, but you need to remember these features that you need to write. Kaliya je padla you need to write all these features. Okay, Balaram ta kono Balaram mate ki koibo Balaram jojana mate ki bujhi paribo Balaram anybody Balaram jojana kono ki ruo So Balaram Jojana ta kon kahla? So Balaram Jojana is there is one more name Balaram Jojana and there is something called JLG, Joint Liability Group, and both are similar. Both schemes are Balaram and JLG scheme are similar. So what is there in this scheme? जो माने सब शेयर्ड क्रॉपर्स अछंदी, राइट? जो भूमिहीन
chassis, right? They can form groups of 4 or 5 people. They can get loans till 1.6 lakhs or something. 1.5, 1.6 lakhs loan मिल परिबो. Right? The भूमिहीन चाषी अछंती से माने ग्रुप फॉर्म करिवे. Joint liability group तक हो जाए JLG. Right? से माने लोन उठे परिवे 1.5 लाख like 1.5, 1.6 तक लोन उठे परिवे. उठिकरी ताको से माने यूज कोई चाष करिवे, right? And then they will pay back the loan. So JLG is again at 0% rate तमको लोन मिले. Right? So how these groups will be formed? तमरा कृषक साथी अछंती तमरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रो दे हैव कृषक साथी. से कृषक साथी माने जाई कि तमरा विलेज रे ए वाला तो ग्रुप्स फॉर्म करेबे. वायबल ग्रुप जो माने अछंती जो माने एक्टिव चासी ताको बाछिबे. ताको बाछि ताको लोन ता ताको से रेकमेंड करिवे बैंक को कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज अछंती पैक्स अछंती ताको रेकमेंड करिवे. सो दे विल कृषक मित्र तमरा कृषक साथी तमरा अछंती. Okay, and then they will get some incentive to Krishak Sathis, they will get some incentive. So this is the Balram Yojana, right? Balram Yojana लिखी नहीं, but please note down. मुझे हाँ कोई नहीं तो note down कर दिया. Balram Yojana रे what is the thing? Joint liability group form होगा 4 to 5 landless the farmers अछंती, so they will form a group and so पूरे कृषक साथ जो साथी अछंती से they will identify these groups. ताकरो they will take निज नारे पट्टा नहीं निज नारे ROR copy नहीं खाता किसी land ताका नहीं. So they will get this loan and they can do farming, right? Sharecroppers. तो कालिया बोल रहा मन रखियो, very important, very like good scheme, I would say very good scheme for your reducing the inequality, reducing the poverty, right? You know, बहुत बढ़िया scheme, right? Then भूचेतना अलावा soil health card पे है. Soil health card हमें जेतु soil रे हम मन इच्छा fertilizer पकोचु pesticide पकोचु soil खराब हो जाउची तो भूचेतना is to know the soil health, right? Soil health card maintain करिया पे. अलग अलग देखा किसी मिशन अच्छी कौन कौन तो ओडिशा मशरूम मिशन और मिलेट मिशन. This is very important, millet mission, right? एडा भी तो प्लीज टे फोकस देके आगे पढ़ दो डिटेल्स टी गूगल ले कारी पढ़ दियो because millet सबड़े चलची तो you can expect a question in millet mission, right? but question भी आसी पारे, no surprise. तर तमे तर health benefits we know millets तमरो तो बहुत माने कम पानी माने टफ रफ एंड टफ क्रॉप टा. तो ये सब जो ट्राइबल एरियास रो जनरली कोन थाए पहाड़ी एरिया थाए तो ट्राइबल एरिया पानी फानी प्रॉब्लम थाए तमरो एते प्रोडक्टिविटी माने फर्टाइल सॉइल न थाए सेही वाला जगह रे दिस मिलेट्स आर वेरी गुड, राइट? तमरो इनकम जनरेशन में भलो इजीली चाष हो जिवो क्रॉप खराब होबनी इनकम जनरेशन बहुत भलो इवन से एरिया रो ये भाई भलो सॉइल पे भी भलो तमरो सॉइल डिग्रेड होबनी जो पैडी फैडी चाष करले सॉइल डिग्रेड हे जिवो, राइट? तो दिस इज वेरी गुड एंड मोर न्यूट्रिशियस एज वेल. मिलेट्स न्यूट्रिशन वैल्यू तो देखियो अधिक गवर्नमेंट रो सब ऑफिसेस गुडा करे नाउ दे आर promoting millets. तमरो एनी ऑफिशियल इवेंट्स एंड ऑल दे आर आउ तमरो नॉर्मल स्नैक्स नहीं आउ सिंगडा फिंगडा तुमको बरा एरा सुदे बेनी बता सब मिलेट्स मिक्सचर मिलेट्स रो मुड़की सब कुछ मिलेट्स रो बिस्किट मिलेट्स रो केक like everything like millets तुमको they are promoting millets, right? बहुत पोटेंशियल भी अच्छे मिलेट्स रो because ये जो अफ्रीकन कंट्रीज देखो सो तमे अफ्रीकन कंट्रीज आर आल्सो लाइक दे आर तमे माने बोला ड्रॉट कंडीशंस पाड़िया ताका जागा एते प्रोडक्टिविटी नहीं तो जदि हमें कहूचु माने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड रे करबा हमरो so in that perspective this millets have a bigger role to play, right? How India is the only country like जे कि millet supply कर परियो millet seeds आगो जाई परियोनी तो millets are like India गोटे leader ही परियो millets से, right? And it can save the world. हमारा ये सब जो poorer countries अच्छा थी सेडे they can grow millets, right? Which is nutritious. ये जो हमारा anemia होची you can connect it with health as well, right? Not only economy तांगा economic status बढ़िबो, right? तांगा soil तांगा agriculture पे भलो even health benefits अच्छी तमरो जो shunting होची anemic होची तो ताकू भी तमरो दूर कर पारो highly nutritious. This is very important. Please prepare for this question.
right? Odisha millet mission prepare karta. This is I would say expected question. Okay, now inputs ko asiba di we have irrigation, our major irrigation projects achi like ebe last year amara ebe recently ebe low amara जो lower Indravati upper Indravati amara Kolahandi re seda complete heichi, and apart from that we have regular Mahanadi ra bada irrigation project achi, Rengali ra achi, Balimela achi, so there are a lot amara रुसुक नहीं तो हमर काफी गुडा सब अछि मेजर प्रोजेक्ट अछि तो 2 3 सब कोड कर परिबो हला महानदी कोड कर दबो तमर रेंगाड़ी कोड कर दबो बालीमेला हे गला इंद्रावती हे गला तमर कोलाब हे गला राइट सो कोलाब कोरापुट रे गला तो वी हैव इन कोड फ्यू तो इरिगेशन मेजर गुडा सब अछि हमर एंड देन lift irrigation अच्छी हमारा पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट irrigation, right? So 208 our lift projects were completed, right, last year. 170 more are approved under Parvati Giri lifts. This is for last year, right? Last year data item coach. तापरे बोरवेल उड़ा काफी हमारा थ्रू बिजु कृषक विकास योजना बोरवेल उड़ा हमारा काफी ये कराई छी डब कराई छी, right? Even हमारा जो डिपार्टमेंट अच्छा सो हमारा को डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रो लाइक इज देयर फॉर योर इरिगेशन में को डिपार्टमेंट सो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट व्हाट इज आरडब्ल्यूएसएस टा कोन दाले So it had drinking water. Okay, RWSS is the rural water supply and sanitation. So that is for drinking water, and this water resources is for your irrigation department. A lift irrigation borewell irrigation department, water resource department. RWSS is for drinking water, right? Sanitation, RWSS. Okay, so our water resource department, they have started a water ERP, Go Water app, Go Water. So in that, like you can see the water utilization of the different like areas, right? You can see. But I would explore करनी, just you can download and check, right? So इधर तुम्हारा water utilization of तुम्हारा area wise कितना अच्छी, तुमसे figure टा तुमको मिलेगा water ERP app develop करना. Then tomorrow pani panchayat, right? 14,000 new pani panchayat tomorrow regulate heichi. So this is to regulate water users tracking efficiently use ହେଇପାରିବ କେମିତି କଣ water sharing ହବ ତା ପାଇଁ pani panchayat ଅଛି. pani panchayat ଜାଣିଛ ତା କାମ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ତାକି ଝଗଡା ବଡା ନ ହଉ, ଯୋଉ ତମର ଯାହା ବି canal irrigation ହେଇଗଲା କି ଯାହା ବି irrigation ତମର ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ଯଦି pani panchayat ନତ କଣ ଯେ ଟିକେ टाणुआ लोक थिबो सी जाई पूरा कैनाल रु पानी सोडा ताखे तार जमी रे मने से डाइवर्ट कर दो, राइट? तो पानी पंचायत कोन दे रेगुलेट की किमिति कोन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो कोन सो दे रेगुलेट दैट. तो 14,000 पानी पंचायत भी हमारा फॉर्म है. तो इरिगेशन ना इटा स्टेटस बट वी सॉ अराउंड 35% ही तमरा इरिगेटेड बाकी तमरा इरिगेशन भी नहीं. सो दिस आल्सो वी नीड टू improve the capacity, irrigation capacity भी हमको upgrade करिवार अच्छी. Seeds से गला. So our last year around you can see 7 lakh quintals of certified seeds were distributed, right? So what is the advantage of certified seeds? जो पूर्व कौन करंती जो धान चाष करले किछि मंजीटा धान से रखी देबे ताकू परवर्ष से माने सो करी चाष करिवे, राइट? गोटे सेकंड हाँ कौन कहउतली मु हाँ ए जो सीड्स है गला एबरे कौन करंती ना तमर फार्म सेफ सीड को हमें तो माने सीड चाष करले सीड ता तमर रखी देले जो बळका सीड रखी देले ताकू नेक्स्ट वर्ष शो कर देले. तो इन दैट ना तमर एते क्वालिटी तमर प्रोडक्टिविटी रुहे, राइट? तार एते बेसी तमर जर्मिनेशन हुए नहीं, राइट? ता जो कौन हुए तमर फाइनली चासी मन जानि परन ताको लागे सस्ता है गला
ତାକୁ ଲାଗେ କାହିଁକି ମୁଁ ଯାଇକି କିଣିବି ଧାନ କିଣିବି ଯାଇକି ଏଇ ଯୋଉ ସିଡ୍ କିଣିବି ଯାଇକିରି 5-6 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ପକେଇଦେବି ମୋର ଚଳିଯିବ। ବଟ୍ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କି ଏଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ କମ ହବ। ପର ଏକର ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହବା କଥା ବହୁତ କମ ହବ, ରାଇଟ୍? ଇରିଗେସନ ଥାଉ ଯାହା ବି ଥାଉ ଫିର ବି ବିକଜ ଅଫ ପୋର ଜର୍ମିନେସନ କ୍ୱାଲିଟି ତମର ଏତେ ବେଶୀ ଜର୍ମିନେସନ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି, ଦେ ଆର୍ ମୋର ଲାଇକ ପ୍ରେସିଂ କି ତମେ ସାର୍ଟିଫାଇଡ ସିଡ୍ସ ୟୁଜ କର। ଆମର କୋଉ ସଂସ୍ଥା ସିଡ୍ ଦଉଛି ଓଡିଶାରେ? which is the institution? Odisha Seeds Corporation. Odisha Seeds Corporation, right? So we have OSSC, our Odisha Seeds Corporation, Odisha State Seeds Corporation. So see हमको seeds those certified seeds. तो से माने different जगह रे like farmers को encourage करछोंती to grow these good quality hybrid seeds. से टू से माने अब check करी दोउछोंती जोरा कि germination तमरो efficiency टा अधिक थिबो, right? Tested थियो सेला सब lab रे। तो एटा कथा 7000 क्विंटल हमर डिस्ट्रीब्यूट हेची, राइट? एनीवेज এই ফিগারটা এত ইম্পর্টেন্ট নেই, জাস্ট রিমেম্বার ব্রিফ আইডিয়া রখি তো, রাইট? নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এমনি এতে পুরা ডিটেল ঘোষিয়া দরকার নাই। ফার্টিলাইজার্স হেগলা हमर देखो लास्ट ईयर हमर द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स has rose from 58.9 kg per hectare to 73.7 kg per hectare, right? While that of pesticides has increased from 137 gram per hectare to 158 gram per hectare. Okay, so you can see the use of fertilizers and pesticides has increased, right? Because government हमको यूरिया दोची subsidized rate रे, right? So यूरिया हमको कितने में दोची? Fertilizers company like IFCO, right? ये सब company माने तारा यूरिया प्रति क्विंटल तार प्राइस थिबो गोडे बस्तार प्राइस थिबो 1100-1200 टका, ताकू से माने देबे 250 टका मात्र चाषी दउछन्ते। 1000 टका गवर्नमेंट ही बहन कर दउछि, बहुत बड़ा सब्सिडी दउछि गवर्नमेंट, राइट? तो दे डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू मार्कफेड, तारे जे हमर स्टेट रो एजेंसी अछि मार्केटिंग फेडरेशन, ता थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हुए ऑल दिस फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, राइट? जेतु सब्सिडाइज मिलुछि धीरे धीरे लोक मानको तार जो एडॉप्शन टा भी बड़ी बड़ी गलानी, हमर fertilizer pesticides ला बड़ी बड़ी गलानी, राइट? दो बट गवर्नमेंट इज नाउ ट्राइंग इन फ्यूचर कि आउ सब्सिडी दबो नहीं, बिकॉज़ एटा हमर बहुत बेसी हम ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस पकोउछि, हमर जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ुछि, तारे धीरे धीरे गवर्नमेंट कोन करूछि टू गेट रिड ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स। दे आर ट्राइंग टू लोक मानको एनकरेज करछन कोन यूज करिया बे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो गोटे जाउड कोन फर्टिलाइजर्स यूज करछन से नानो यूरिया, नानो यूरिया, राइट? लिक्विड यूरिया ओडाको जोथरा सब्सिडी देबे नहीं, यूरिया यूज करिवो बट विदाउट सब्सिडी। हमहु आधा लिटर बोतल ओडे तुम मिलिबो 250 टका 230 टका, हम तो किनिबो तमरो ओडे 50 केजी बस्तार जति इफेक्ट होतला गोटे आधा लिटर बोतल सेति इफेक्ट रहबो, राइट? तुम तो खाली तो से जो इंस्ट्रूमेंट यूज करियो स्प्रे करियो तो जाके स्प्रे, बट लोक माने दे आर रेजिस्टेंट, दे डोंट वांट टू अडॉप्ट इट, right? But slowly the government is pushing towards it. Probably in next like 5 years you will see how fertilizer subsidy भी मिलिबो नहीं, right? नानो यूरिया सबरे तोरा नानो फर्टिलाइजर्स उडा तोरा ये हबो, राइट? ओके, तो ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स हे गला। देन फार्म मेकानाइजेशन ओडिसा बहुत पोर अछि, as I told, because of the small farm size, and even banks would have एते लोन दो नांती इसु फार्म इम्प्लीमेंट्स करिया पे, बिकॉज़ से माने एडा सब बैड लोन, एडा सब फेरो ना दिस आसी माने एते सक्षम रहउना दिया फेरिया पे। तो फार्म मेकानाइजेशन इज इन बैड शेप इन ओडिसा, small farm size and due to less investment. Credit our different year दोचु, like if you know till 1 lakh our state government दोची at 0% rate of interest, right? 0% रे 1 lakh तमरा दोची 50,000 कालिया रे, अब 50,000 तारा के whatever 1 lakh 0% interest से तमरा दोची। because of that तमरा even disbursement तम crop loan भी प्रति वर्ष disbursement बढ़ी बढ़ी जाउची, right? So around 16,000 crores, right? हमरा
16,000 crores for crop loan our last season around दिया जाइए. Okay. So this is about the inputs, right? Then our post harvest ଆମର କେମିତି ତାକୁ ବିକିବେ କେମିତି ତାକୁ storage ମିଳିବ ତା ପାଇଁ you can see different ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡିଜ ରହୁଛି ମଣ୍ଡିରେ market yard ଯୋଉଠି ବିକା ବିକି କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର तो different ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଜିପି level ରେ ମଣ୍ଡିଜ ରହୁଛି right ଲୋକ ଯଦି କମ travel କରିକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପାଡି ଫାଡି ସବୁ ବିକି ପାରିବେ cold storage different ଜାଗାରେ ତମର ଇଏ କରା ଯାଉଛି ताकि they can ଯୋଡା ମାନେ storage କରି ରଖି ପାରିବେ ତମର ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଗଲା vegetables ହେଇଗଲା right ତାକୁ ତମର cold storage वगैरह ରହି ପାରିବ even ତମ different ଯୋଉ pack houses ବି ରହୁଛି right pack houses coach ଏଟା pack houses right mention ଅଛି so pack houses ରେ କଣ ହବ grading sorting facility ଥିବ ତମର ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ସାଇଜ ହିସାବରେ ସଫା ପୁରା ତାର ଧୂଳି ମଳି ମାଟି ଫାଟି ଛଡେଇ ଦବ ତାକୁ ସାଇଜ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରେଡିଂ କରିଦବ ଗ୍ରେଡିଂ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଟିଂ କରିଦବ ଯାଦ୍ୱାରା କି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର ମାର୍କେଟେବଲ ତମେ ତାକୁ ବାହାର ଯାଇକି ମାର୍କେଟ ରେ ବିକିବ ଯୋଉ ମଲ ଫଲ ଦେଖୁଛ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଳୁ ସାଇଜ ହେଇକି ରହୁଛି କେମିତି ରାଇଟ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ସର୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ତମର ପୁରା ଆଳୁଟା ଗଡେଇ ଦବ ସିଏ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ ଆଳୁଟା ତମ ଗ୍ରେଡିଂ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ସେମ ଛୋଟ ସାଇଜ ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଡ ସାଇଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗ୍ରେଡିଂ ସର୍ଟିଂ ଫେସିଲିଟି ବଗେରା ରହୁଛି ଇ ନାମ ରହୁଛି ଇ ନାମରେ କଣ all these mandis right market yards they are like the price ଗୁଡାକ ସବୁ ପୁରା all over the country single price ଆସୁଛି ପୁରା right so they are all connected all these mandis are interconnected ସେଥିପାଇଁ ଇ ନାମ ଆମେ କହୁଛୁ so the government of like Odisha is trying to like try କରୁଛି କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଇ ନାମ ଗୁଡାକ ହଉ right all these market yards ଗୁଡାକ ଯୋଉ market committees ଅଛି RMCs ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଇ ନାମ କରିଦବ ଲିଙ୍କ କରିଦବ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ପ୍ୟାଡି ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ପ୍ୟାଡି ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମେ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଟୋକେନ ମିଳୁଛି ତମେ ଚାଷ କଲ ରାଇଟ୍ ତମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବ ବିକି ଆଳୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦବ ମୁଁ 2 ଏକର ଚାଷ କରିଛି 60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଲା ମୋର ମାନେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତ ମୋର ଓନ୍ କନଜମ୍ପସନ ପାଇଁ ଛାଡିକିରି ମୁଁ ବିକି ପାରିବି ଧର 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକି ପାରିବି 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୋର ରଖିଲି 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକି ପାରିବି ତ ସିଏ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ତମର ସାଟେଲାଇଟ ଭେରିଫିକେସନ ହବ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ ସାଟେଲାଇଟ ରେ ଭେରିଫାଇ ହବ ରାଇଟ୍ ଫାଇନାଲି ୟୁ ଗେଟ୍ ଟୋକନ ମୁଁ ମୋର 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକିବାକୁ ଟୋକନ ମିଳିବ ମୁଁ ଯାଇକି ଯୋଉ ଦିନ ମୋର ଟୋକନ ଅଛି ମୁଁ ସେଦିନ ଯିବି ମୁଁ ବିକି ଦେଇକି ଆସିବି ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏଇଟା ତମର ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗି 16 ନା କେବେଠୁ ନା 18 କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ ସିଷ୍ଟମ ପି ପାସ୍ ଆମର ପ୍ୟାଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହଉଛି ଆମର ଆଉ ମ୍ୟାନୁଆଲ ମିଡଲମ୍ୟାନ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ଲିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଟା ହେଇପାରୁନି डायरेक्ट पूरा सेंट्रलाइज्ड भुवनेश्वर टोकन जनरेट होची जाउची and they can on that due date they can go and sell their paddy right this is a very good government initiative PPAS आगोन ए PPAS परे तमे आपे आपे बिक्री कर सला परे आपे आपे तांगा अकाउंट को ए सब ऑटोमेटेड पैसा भी तांगर अकाउंट को सने पाई जिबे राइट so this is the thing अच्छा हमर देखो बहुत जगह फूड पार्क्स एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन्स भी हिची राइट तो फूड पार्क्स तमरो तुम डेरास हमरो हला जो सी प्रोडक्ट्स पे हेगला रायगड़ा हमरो रे अछि गोटे मिट्स फूड पार्क गोटे फूड पार्क अछि बहुत बड़ा रायगड़ा पार्क अछि राइट एटा तो फेमस डेरास एंड रायगड़ा एंड डिफरेंट जगह तमरो प्रपोज भी अछि भद्रक रे तमरो गोटे राइस फूड प्रोसेसिंग गोटे अछि राइट and then it बहुत जगह तो प्रपोज भी अछि तो अनुगुल ढेंकानाल गंजाम कोरापुट बलांगीर सब प्रपोज भी अछि so ये फूड पार्क्स रे कोन होबो so you will have these are like big parks जो तमरो स्टोरेज थिबो पोस्ट प्रोसेसिंग थिबो राइट so you will get the economy of scale एटा जो वाला संस्था आसिले सेटा सब फैसिलिटी तो मिलुथबो तमे जिन हमर एससीजी अछि सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोट करिया पे जो डिफरेंट कंपनीज प्रमोट करिया पे right you will get electricity you will get common labor सब किछ तुम सेडे मिल जिवो तमरो टैक्स माने कम लागिवो
तो सेठी कौन हबो ना तुम निजे तुम संस्था खोले दरकार नहीं, मुझे मोर गोडाउन रखी निजे मोर प्रोसेसिंग यूनिट रखी दरकार नहीं। तो सेठी मु मोर like all these big जो माने अछंती wholesalers, right? They can go and utilize those facilities there. So food park वगैरह में you'll have storage, you will have processing, you will have all common facilities, right? So you'll have the advantage of economies of scale. मतलब बहुत लोग थांती सेम फैसिलिटी यूज करिया पे पर हेड टंकाटा कम पड़े। मु जदी मो निज पय सेपरेटली ए सब फैसिलिटी करिवि मोर बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट हे जिवो। कि एवडा जदी मु फूड पार्क जाकी मोर सेटअप कली बहुत कम इन्वेस्टमेंट रे कर देबी एंड आई विल गेट गुड रिटर्न्स, राइट? So this is about your agriculture. Okay. Any doubt? Any doubt? किसी डाउट कर रहा? Okay. Now I'll tell you मतलब मेरे क्वेश्चन को जी खाली भी क्वेश्चन ना वो लास्ट क्लास में को खेली क्वेश्चन लिखी दियो। So what is the impact of Kalia scheme? What is the impact of Kalia scheme of government of Odisha in augmenting the income of the farmers? Augmenting the income of the farmers, thereby reducing poverty and inequality. है तो ये क्वेश्चन रो कौन आंसर हो लाइक यू वांट टू डिस्कस टुडे और लाइक क्वेश्चन लिखि देला समझते ना क्वेश्चन लिखिलनी क्वेश्चन लिखला सब Reducing poverty and thereby reducing poverty and inequality. What is the impact of Kalia scheme of government of Odisha in augmenting the income of the farmers? What is the impact of Kalia scheme of government of Odisha in augmenting the income of the farmers, thereby reducing poverty and inequality? Right? ये क्वेश्चन कालिया पे भी वो गोट लिख बलराम पे भी लिख स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा, राइट? कालिया हो कि बलराम हो, यू कैन राइट कौन होगा कहला आर आंसर कि लिखिया आंसर ला सर फास्ट रे जो प्रॉब्लम गुडा अछि से गुडा आगो टिके शॉर्ट रे लिखि कि तापरे प्रॉब्लम गुडा जो एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ अच्छी से गुडा आगो लिखी दबा लाइक जो एग्रीकल्चर हमें रेन ऊपर डिपेंडेंट अच्छु कैलामिटीज गुडा हो गला कि लैंड शॉर्टेज अच्छी आउ प्रोक्योरमेंट बेसी होउनी तो से गुडा आगो लिखिकी तापरे कालिया स्कीम रो इम्पैक्ट रे जो कौन कौन माने स्कीम रे कौन कौन अच्छी प्रोविजंस लाइक जो 25,000 टका दिया होची फॉर पांचटा सीजन रे आउ 50,000 0% लोन रे तापरे 12,500 समथिंग दिया होतला फॉर जो माने लैंडलेस फार्मर्स अछंदी आउ गोटे 2 लाख गोटे कौन पाई दिया होतला तो एगुडा सब प्रोविजन लेखिकी तापरे तार रिजल्ट रे लिखि पारिबा जे बहुत किछि इम्प्रूवमेंट हेछि आ या द्वारा हमर लाइवलीहुड जनरेशन आ फार्मर्स मानकर इम्प्रूवमेंट हेछि।
ओके तो आ स्ट्रक्चर हम देखिए कौन रहो देयर विल बी इंट्रोडक्शन सो इंट्रोडक्शन हम कौन लिखिबा सो इंट्रोडक्शन रे हमें जेहेतु कालिया पचारची यदि क्वेश्चन है तो कालिया विषय हमको दी लाइन लिखिया पड़िबो राइट सो इंट्रोडक्शन रे वी हैव टू राइट अबाउट द कालिया स्कीम क्या हमर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कीम टा so this full form टा तार हेगला कि हमर कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड कोन लाइवलीहुड एंड जो इनकम ऑगमेंटेशन सो एटा हम लिखि के दी लाइन हम इंट्रोडक्शन कालिया विषय लिखिबा नेक्स्ट हमर प्रॉब्लम्स डाटा पके पड़ियो देखिया पड़ियो डाटा पॉइंट हमर पॉवर्टी ऊपर जेहेतु से कहूची पॉवर्टी ऑफ फार्मर्स को इनकम बढ़े देला पॉवर्टी रिड्यूस कर देला इनइक्वालिटी रिड्यूस कर देला तो वी हैव टू हाईलाइट दोस थिंग्स हमर 93% हला हमर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स राइट प्रथम 65% हमर हला वर्कफोर्स हला एग्रीकल्चर रे ता भितरु 93% हला स्मॉल एंड मार्जिनल राइट पर कैपिटा इनकम हमर फार्मिंग कम्युनिटी रो केते राइट जस्ट आई देखि दबा डाटा पर कैपिटा इनकम हमर कम राइट 7000 के 8000 जहाँ भी हेतिबो तो पर कैपिटा इनकम हम 7000 धर आई एम नॉट श्योर बट जस्ट रफली म कहूची 7000 धर पर मंथ राइट पर कैपिटा इनकम पर मंथ एति रहला हमर बेसिकली स्मॉल मार्जिनल हेगला पर कैपिटा इनकम ही हेगला तो हम पॉवर्टी तो एक देखे देले लाइक दे आर मेनी ऑफ दिस फार्मर्स हमर जो आर दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन राइट तापरे like after showing all these points right then we will come to Kaliyara features कौन तो कहली 12500 25000 मिलिबो तमर 5 सीजन ने 12500 मिलिबो तमर जो जार निज जमी नै ए 10000 मिलिबो लेबर्स मानको तमर इंश्योरेंस मिलिबो लाइफ इंश्योरेंस मिलिबो एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलिबो तमर लोन मिलिबो 50000 तक 0% इंटरेस्ट रे राइट सो ऑल दिस कालिया फीचर्स हम लिखिबा right then there are benefit right and kalia is not only for this farmers it has kalia को जब extend कर दिले now for the even जो fishing वगैरह भी तांको fishermen ପାଇଁ भी extend कराइ सर kalia right so ए आर देखो like because of this हमर काफी लोक माने क्रेडिट पाउचंती because of that बहुत सारा लोकरा धीरे तांकर इनकम बढ़िलानी they have access to credit they have they can buy fertilizers because of the productivity increase heichi tankara income increase heichi they are income increase heichi right so and they are slowly they are coming out of poverty right and this is even helping in reducing inequality जो हमर बहुत सारा जगह जोड़ा हला ट्राइबल एरियाज जोटा हमर फर्टाइल जमीन नहीं राइट इवन ए डाटा पॉइंट हम लिखिया पड़ो इनइक्वालिटी विजिबिलिटी लिखिया पड़िबो हमर वेस्टर्न ओडिशा धर फॉर एग्जांपल वेस्टर्न ओडिशा सदर्न ओडिशा जोटे हमर फर्टाइल सॉइल नहीं हमर पहाड़ी जगह अच्छी ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक अच्छी हमर लाइक हम लिखिया पड़ी हमर ट्राइबल पॉपुलेशन वी हैव लाइक 63 हमर डिफरेंट जो एसटी ग्रुप्स अछंती एती 17 पीबीडीसी अछंती राइट तो सही सब जगह रे हमर इनइक्वालिटी अछि दैट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लेस राइट तो एटा सब सेकंड डाटा पॉइंट तुम देखिया पड़िबो या वी दे हैव टॉक्ड अबाउट inequality they have talked about poverty they have talked about income तो तीनटा हम देखिया पड़िबो ए तीनटा का हमर किमिति स्थिति अछि खराब स्थिति अछि तापर कालियार फीचर्स लिखले फोर्थ रे तार एडवांटेज जेतु पैसा से माने पैसा पाइले क्रेडिट एक्सेस रहिला फाइनेंशियल इंक्लूजन आसिला तो से माने फर्टिलाइजर्स यूज कर परछंती हमर नुवा नुवा सब अलाइड एक्टिविटीज एग्रीकल्चर करि परछंती राइट बिकॉज़ ऑफ दैट ताकर इनकम ऑगमेंटेशन हला they have come out of poverty say income say area income बढ़ुची right so inequality will reduce होची right so those things you have to write so that is the last and then ଗୋଟେ last line तमे ଗୋଟେ one liner ଗୋଟେ तमे conclusion भी लिखि परिबो right ए ଗୋଟେ ambitious schemes like kalia right successfully तमरो ए जो
targeted जो ଅଛି the small and marginal farmers ଏମାନଙ୍କୁ like ତାଙ୍କୁ they have come out of poverty and ସେମାନେ mainstream ରେ ପଳେଇ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି right ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ access ନଥିଲା credit ପାଇଁ and all so ସେମାନେ mainstream କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପାରୁଛନ୍ତି so something like this right so this is the way you have to frame the answer right घोषिया की दरकार नहीं right introduction घोष देवी conclusion घोष देवी दरकार नहीं right you should have develop the clarity तो clarity दरकार question में कौन पचाएगी मु किमिति पकले structured हबो এই কোশ্চেনটা গুলো তুমি নরমালি তুমি র্যান্ডম লিখি দিছ তো এই কালিয়া যোজনা রে আছে কনক্লুজন কালিয়া যোজনা যোগু আমার ইনকাম বড়ি গলা কোশ্চেন আনসারটা ইনকমপ্লিট রই যাব তুমি কেবে भी ভালো মার্ক মিলিবনি ইউ উইল গেট মার্ক এভারেজ মার্কস তো মিলি যাব রাইট 10 রু তোমাকে 5 মিলি যাব বট তোমাকে যদি 7.5 দরকার দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট কিন্তু পড়িবো তাকে ଗୋଟେ গপ ভଳି লাগে দরকার ফার্স্ট তুমি ইন্ট্রোডাকশন রে কালিয়া গুলো ডিফাইন कर দেলো সেকেন্ড তুমি দেখাই দেলো কি যে কোশ্চেন রে পচারছি তোমার पॉवर्टी विषय पचारछि क्वेश्चन नंबर इनकम विषय कहिछि क्वेश्चन नंबर इनइक्वालिटी विषय कहिछि तो सब डाटा पॉइंट दे देली हमर ओडिसा रे पॉवर्टी भी अछि हमर ओडिसा रे इनइक्वालिटी भी अछि हमर ओडिसा रे इनकम फार्मर्स कम अछि हमर बेसी लोक होला ना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आ इनकम नै राइट नाउ प्रॉब्लम देखला पर काया रे फीचर्स को देली काया रे फैसिलिटी अछि आ जोगु हमर इनकम फार्मर्स को इनकम बढ़ी होला क्रेडिट एक्सेस हो गेला इनकम बढ़ला तंगर कैपिटल मिलला तंगर like they have come out of product this poverty and automatically जो tribal areas थिला एवला जो low economic growth areas थिला से जगह even the per capita income तांकर भी the economic growth is happening and because of that the economy inequality is reduced greatly reduced right one liner conclusion right doesn't matter conclusion कौन लिखुचो nobody will read that but the structure is important having a introduction conclusion right तो ये क्वेश्चन समस्या लिखि दबड़ी है लेखि ग्रुप रे शेयर करो मु किछि देखिबि जोटा भलो आंसर मु फीडबैक देबि भलो आंसर जोटा मु शेयर कर देबि ग्रुप रे भलो जोटा मत लागिबो ओके समस्त ग्रुप लिखि पठाओ ओके सो विल एंड टुडेस क्लास हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करिबा बाकी विल कंटिन्यू ओके सो एनी डाउट इन टुडेस क्लास एनी डाउट फिर क्लास में शेड्यूल डे गोटे एग्जैक्ट टाइम रे करि पारे सो दैट अदर कर दवा मु बोलम 2 टा 3 टा क्लास करिबा वीकली राइट विल ट्राई फॉर 3 तार बेसी एम्बिशन बेसी अधिक स्पीड रो दरकार नै हम बहुत सब्जेक्ट पढिया परत अलगा सब्जेक्ट पढिया रहछि ओडिसा पार्ट मु टेक केयर कर देबी राइट ओडिसा तो जीएस में प्रॉब्लम होबनी you will have before exam you will have all the material तो पाठ पढ़ देथियो मटेरियल नंबर थि हाथ रे हला एडा हम गारंटी दोछि तो टेंशन नै एडा मोर हेडेक ओके सारी हला हां शेड्यूल टा मु ट्राई करियो स्टिक करिया पे हला वीकेंड रे गोटे क्लास रखिबा शनिवार रविवार गोटे क्लास को रखिबा ओटे ओके आ बाकी वीकडे 2 दिन को रखिबा हला 2 दिन टिके हम वेरिएबल रखिबा टिके मु पूर्व तो कहि से दिन कहि दोछि तो पूर्व ओके से दिन के पूर्व कहि दोथि कि हम करिबा okay so, thank you recording मु शेयर कर देबी जो ग्रुप रे जो माने सब ऐड हिचो मु आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ठीक अछि